ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам новинка омадагиай дар ҷои Ситора. Марҳамат ҳози навор карда нишон метиҳам бозори Корвонаи духтаро тарафи Тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор. Мана рақамошона мемонам бо чизе дар корай нависеншона. Марҳамат анаи намуд ангоркаги кардиган омадагиай ғав сакош. Ваеш ҷудо мешава, мехиш ҷудо мешава. Нархиш чанда ина? 400 сомонай бо арзон мешава. Ино бо моделошон дига хелай материалаш бо ғавс таракушай. Нигоҳ кунен, бо хай биёен духтаро, ай пеш бинен хитон, муқоиса кунен. Мана. Диден? ҳаҷоиб хушрӯ 400 сомон бо арзон мешава. Чанд та размер дорад, а? тамошобинони азиз, шумо медонед ки ширкати Фаберлик яке аз бойтарин ширкатай. маошое ки ин ширкат метиҳа, ягон ширкат чени ино маош наметиҳа. ин қадар бонусе ки дора компанияи Фаберлик барои коргарош пешниҳод шудагиай, ягон ширкат ин хеле бонус наметиҳа духтаро. бовар кунен, ҳози занҳои тоҷики мо дар ами миёни 2-3 соли охир аллакай пешрафта шудагиян дар компанияи Фаберлик. аллакай аз ҳисоби ин компания хонаву дар гирифтагиян, мошин гирифтагиян, маошҳои хуб мегиранд. шумо низ метавонед кор кунед духтаро, аз дасти шумо низ мебиёя. дар хона нишастагиен, дар пеши фарзандонтон, фақат як телефон дар корай тамом. анами хоҳараки мада бинависен, фаҳмондан, регистратсия кардан ҳамаш бепулай. шумо нависен, кора мефаҳмонандтона. баъд духтаро ин гурӯҳ беҳтарин гурӯҳае ки дастгирӣ мекунад одама то маош гирифтана дар ин команда шуморо дастгирӣ мекунанд. нависен духтаро, албатта пушаймон намешавен. бо бинед чӣ қадар падаркаҳо беғарз аз падаркаҳои амин компания бо директор шумода падарка метиҳа. анамхе чалои тилло, дастаҳои гул, гапҳои хуш. размер то 60, размерое ки 60-62 мепӯшанд дорам. то 62 размер будай духтаро. ба ҳазур омада метавонен аз наздик бинен. ҳера бинен чӣ рангакои фасон, баъд ваёшон хушрӯвай, материалошон хушрӯвай ғав сай. мана кардиганои калон, мех, капюшон ҳамаш снимаишияй. мана духтарако ба ҳазур омада тамошо кунен, интихоб кунен. рақамошон ҳам мондагиам, касе ки мисол мехоҳад доставка нависеншона доставка доранд. марҳамат. иҷада бо двойко духтаро чанд намудаш тамом шуда буд ози омадая 500 сомон ҳамроҳи кирташай. ина бо арзон мешава. духтарако ино двойко ҳамроҳи киртошонанд 450 сомон ҷои шидиш метиҳанд. кардиганашон дарози бада и даф дарози хушрӯ омадагиай баъд киртошонам. мана 450 сомонда метиҳанд. чанд та ранг дора. анами глакошайко кори дастияй духтаро. ози як намуд двойкои фасони дига ҳастай ва ёрам нишон метиҳем дар рафти навор. шумо тамошо кунед. мана инамиё ҳамаш двойкаянд. 500 сомон 450 сомон ҷои шидиш метиҳанд. мана размерошон чӣ хелай? размерош стандартай. ана и двойкора бинен чанд ранг омадай. ино чанданд? 380 метиҳанд. бинен чӣ двойкои хушрӯ омадай. мана чанд та ранг. инаи ранго набуданд. ҳозир омадай. диден духтарако беҳад хушрӯ двойкаянд. 280 сомонда метиҳанд. туна ана баъд бо ҳаст аз анаи адидасо. ҳозир ё мода шудагиян королевский бамбук. инамино ҳамаш сангай. сангчоша бинен шишагиай. сангои тоза. нархшон чандай? 350 сомон ай духтаро. ера бинен чӣ хушрӯвай. марҳамат, ман рақамашона мемонам. бо чанд хелая? чанд тарангай? ина сиёша бинен чӣ сиё хушрӯ бо. ҳозир ҳами инстаграм да мода шудагиай. духтаро марҳамат, метавонен дархост кунен доранд. дар ҷои Ситора ҳастай. мана 350 сомон бо ай пеш биёен хитон. ана баъд киртои баъзеви духтаро ҳамаи рангош омадай. қарангои фасон омадагиай духтаро. ира бинен капюшон дор, бе капюшон.
Bekapşonmuş. Fioletovi balandش اومده. اینا چند سومن؟ Yo 230 so'm. 230 сомон اینم داشت. دیدین؟ به حد رنگ کوی خوش رو اومده. ماتریالش بعد توزیعی. منه. اومده. ای پیش خطون بود دخترها هر یک تاشم میتونین دیده مقایسه کنین. منه. اینای رنگایم اومدن. منه. رنگای دروزی خوش رو. وایشون خوشروان دروزه خداشون بعد رنگاشون هم فسونای. خلاصی رو بینه چه رنگ بسیارای. به کپشناش چند سمای؟ 200 سومونه به کپشناش دخترو همیره. منه خوشمندو. یگان چه خیلی بقید نشون میتین؟ اینه به کپشناش 200 سومون. نه رنگایی به کپشنش بینین دخترو. استیناشون هر خیلی ایش منجد بود. انا وایش با استیناشون خیلی کشوتای. خلاص مدلش هر خیلیه. اینجا که اومدیم با میبینین خطون یک بار دیگه تکرار میکنم. بازار کاروان طرفی تیلو بازار 8 دروازه دیم قطار جای ستاره نشانتون میتین. انا ادیداس رو نشانتین. انا با ادیداسی دیگر نموده. اینو خلاتن. نرخشون ایره بینین چه خشرو. 300-280 سومون دا میتین. این رنگوش بینین چه خشرو. منه چند تا رنگی فسون. خشروهای رنگم. دیدین 280 سومون دا میتین مینتالوی رنگ. نه سانگچوشون هم оригиналай бад материалшон хичам хушруая королевский бамбук будай мана фозе ми чизе ки промат пагада ҳама намудуш паделкаш меброяд духтаро барои авай муқоиса кунед бо нахстар мешава хитон омада хулас 280 сомон ай халато иямаям и хитон пушдаги и чанд сумай иям хушру اینه بینیم پرچتکی داره دستش یا بار دیگه نرخشه 350 سومون دخترو این اخچون پشودگی ازی با انای رنگشم هسته مرحمت 350 سومون ایم королевский бамбукай материалش میخ دورای دیدین مانا خوشمندو بای پیش بیین محقولتون میشه برای که خشروه کن کسی که می ستیلی توچی میشه ستیلی هم خیلی اوورسایز ناز میبینه البته که محقولشون میشه و برای خشروه نماش انا دخترو دوایکوی فاسون اومده ایره بینین چه خشرو همراهی کرتوهاشونای اهمیتی نخچونم پشتگیان انگورکایای کرتای تاگش بازوی کرتایای ای بلوگیش باشه انگورکا خلاص برو کاتیام میتونن ایرا پوشید همه چی کاتی بختون پوشید میشه ایجاده باشه دوایکا فروخته شده استای نرخش 450 سومون برای شما دخترو این رنگو را بینین چه رنگوی خشرو فاسون کرتوش با پاتسوت خطون میتونن که انتخاب کنن کدام رنگی گیرن میشه کرتاشه کرتوش پاتسوت میگیرن دخترو خلاص ایرا بینین چه خشرو سیوش هم هستای اینای پرسکوی هستای مینتولا سفید بردوی بعد همی گلاکوشون ایکو دخترو همی گلاکوشون کاری دستیای منه ای پیش با اومده خطون بینین منه اینش باشه رنگی پوشیدگی خچون عجایبات خوش رو 450 سومون تماشا بینو مرحمت کسی در کره جای ستوره بیاین بعد اینجا دوزی با دویکوی نو اومدگی او را نشون میتیم دخترو چه خیلی که گفتم دخترو اینا با دویکوی نوینکه همراهی کرتوشونن ای باری اول شای باری توزه شای دخترو مرحمت میتوانین که بیاین جای ستوره بختون بینین نرخشون 280 سومونه 300-280 سومون دا میتین مرحمت خوشمندو به هدم خشوچای کستم چشون کتی ای نبینین سیوی پشتگی خچون کرتاو انا خیل کستم چه دوره چند تا چند رنگی فسونه کای اینا میتوانین که رنگوش اومده ای پیش ببینین سبوکا که خشرو материалошон ҳам хушрӯанд духтаро ба расветкош набинен чӣ расветкои фасонак
ана ба я расветкаи дигам дидам хушрӯ духтаро ина қисми болора бинен ана и ранга ҳози модая ҳама гирифтаистай айми двойкая диден баъд сери мана сери фисташкови иҷада бинен коричневи сиёҳ чӣ ранге ки мехоҳен марҳамат доранд бе духтаро ай пеш бохтон бинен ба духтарако иҷада двойкои унаворда нишон додагиёмунам ҳастай на марҳамат касе ки мехоҳад беҳад фасонан чандсман 300 сомониян 320 300 сомонӣ метиҳанд ина мудо ҳастанд кардигано пончову нехе туникои туркӣ ё чандия тунико 300 сомон 280 мешавад 280 сомон турецкиян бадани двойкора бинен юбкошон кожни 250 сомон шудагия ино қимат будан ҳози 250 шудагия нигоҳ кунед чанд та ранги хушрӯ дора юбкошон кожниай бо айболошон инам хе худи доранд фасонак иҷада бо инчунин двойкоҳо ҳастая вязниё ё чандиян туркиё вязниё 250 230 сомон 250 230 сомон анам дарозе ки 300 буд ози 250 на тройка 380 сомонӣ шудай нигоҳ кунед ин тройка чанд та ранг дора каседа дар кораи марҳамат духтарако дар стора нависен рақамош дар рӯи экран ҳастай боварӣ дорум ки бо навистен албатта ки сурат мепартоятона махкум мешаватона